So this is now a discussion on hydrocephalus. So when we speak of hydrocephalus class, this refers to conditions where there is an increase in the volume of your CSF fluid. Okay? So musubra gani ka sa CSF fluid, then automatically that is a case of hydrocephalus. But take note, hydrocephalus will only be possible if the sutures that separates your two bones have not yet been fixed. Because if these are already fixed, then you will never have a case of hydrocephalus. Di na namudako ang imong ulo. But instead, we call this as increased intracranial pressure. Meaning to say, class, that when the CSF fluid exceeds the normal volume, pwedeng mudako ang ulo kung wa pa nisira ang sutures. Pero kung nisira na ang sutures, unyan, idaghan ang volume sa CSF fluid, then that is a case of increased intracranial pressure. Unsa man ang cerebrospinal fluid? Your CSF fluid is an important fluid that cushions the brain against trauma or impact. Say for example, class, you have a water container and your water container is metal. Ako na siyang butangan o bato sa sulod and I start shaking it. The sound that it will produce will be very loud. Puthaw, unya, bato. But if I put water inside the container and I put the same stone and I start shaking it, the sound would not be as loud because that is how the CSF works. If you bang your head, no, your brain does not get impacted with the skull. Di siya mupakong dito sa imuhang bungo because there is a fluid that cushions it. That's how CSF fluid works. Now, kinsa may naghimo sa cerebrospinal fluid? Ang naghimo, anak class, are your choroid plexus. Okay. Unsa man ang choroid plexus? Well, this is the basic structure in the brain that produces your cerebrospinal fluid. Gikan sa choroid plexus, ang hinimo nga cerebrospinal fluid will begin to flow towards your first and your second ventricles. The first and the second ventricles are collectively known as your lateral ventricles. Okay? So, gikan sa choroid plexus, naghimo og CSF fluid. Nya, mudagan ang CSF fluid padulong sa first and second ventricles in the brain. Gikan sa first and second ventricles, it will proceed to the foramen of Monro. Okay? From the foramen of Monro, it will now proceed to the third ventricles. From the third ventricles, it will proceed to the aqueduct of Sylvius. Okay. And from the aqueduct of Sylvius, it will proceed to the fourth ventricle. From the fourth ventricle, the CSF fluid will now flow towards your foramen of Luschka and the foramen of Magendie. Okay? And from this foramen of Luschka and Magendie, the CSF fluid will now proceed towards the subarachnoid space. So ang CSF fluid, asa di ay na nagtuyok-tuyok, naa sa subarachnoid space. Kinsa may naghimo? Ang choroid plexus. So asa man nadapita, sir, ang subarachnoid space? Well, if you remember your discussions in anatomy, kung mauni ang imuhang auto class, brain and then the skull, there are layers of tissues that protects the brain. You call that as your meningeal layers. And how many meningeal layers do we have? We have 3 meningeal layers. Our mnemonic there is PAD, P-A-D. Anong PAD man? Because there's a pad of protection. Okay? There's a meningeal layer that protects the brain from coming in contact with the skull. Unsa man nga mga meningeal layers? PAD, letter P, PIA, A, arachnoid, D, dura. So naa di ay tay tulo ka klase
sa meningeal layers. Si pia, si arachnoid, o si dura. Now, the question was, asa man day na dapita ang subarachnoid space? Ang subarachnoid space is naa sa ubos sa arachnoid layer. Subarachnoid man. So naa di ay na siya diri dapita sa subarachnoid space. Naa dinha nagtuyok-tuyok ang imuhang CSF fluid. Now, I want you to remember, class, that ang choroid plexus muhimo na siya og around 500 to 700 ml of CSF fluid every day. 500 to 700 ml of CSF fluid every day. Sa hinimo nga 500 to 700 ml, mo-flow ang CSF fluid to the first and second, to the foramen of Monroe, to the third ventricles, to the aqueduct of Sylvius, to the fourth ventricle, to the foramen of Lushkan-Majendi, then maabot sa subarachnoid space. Pag tuyok-tuyok niya dito sa subarachnoid space, remember, class, not all of the 500 or 700 ml would have to go there too. Only 150 ml should proceed. Meaning to say, ang sulod diri sa imuhang subarachnoid space is only 150 ml. Such that, kung naakoy 151 ml, naakoy 152 ml, 153, 200 ml, 300 ml, or anything in excess of 150 ml, maunay hydrocephalus. Kung malapas ka sa 150 ml, unya ang imong suture wa pa ni sira. Sa kadaghan sa tubig sa utok, mobilangkad gyud na gamay ang imong suture. Kung nidako ang imuhang ulo tungod kay nibilangkad ang suture, maunay sintomas sa hydrocephalus. But to speak with unsa man gyud ng hydrocephalus, basta ni sobra ka sa 150 ml. Sir, kung 500 to 700 ml, unya 150 ray naa sa subarachnoid space, asa di ay uban? Asa di ay padulong ang uban? Kung 500 butang tagihimo, sir, nganong 150 ml ramay naa sa subarachnoid space, asa man di ay ang 350 ml? Ang 350 ml class, suyupon ra gihapon na siya. Kinsay mo suyop? Kaning imong arachnoid nga layer, naa na siya mga villi. And the arachnoid villi will reabsorb the excess CSF fluid to ensure that only 150 ml stays there at. However, naay mga instances, class, nga mohydrocephalus gyud ang tao. Naay mga instances nga mulapas gyud og 150 ml ang imuhang CSF fluid. Unsa may mga reasons? What could have been the cause nganong nilapas man ta sa 150 ml nga suyupon ra man unta ang sobra? Okay? So the causes of hydrocephalus are, number 1, it could be overproduction. Okay? Nanubra ra ang gihimo nga CSF fluid. Kung nihimo kag 500 to 700 ml, moingon ang arachnoid villi, sige, paghimo lang 500 to 700 ml, kaya ra na nakong suyopon. Pero butang tagmuhimo na ang choroid plexus og 2,000 ml, ang pangutana, kaya ka na ni arachnoid villi og suyop, maglisod na siya. Such that, tungod sa kadaghang gihimo, di na ko mato og suyop. Mao na ang resulta na lapas na hinunta sa 150 ml, hydrocephalus na hinuon. So overproduction, class, is a problem attributable to kinsay atong basulon, si choroid plexus. Kay giingnan nato si choroid plexus. Oy, choroid plexus, 500 to 700 ml ra gihimo aha. Maghimo gani kag daghan, di nabaya ko kaato ana. O mao nang nagka-hydrocephalus. But the question is, nganong nanubra man pud ang gihimo ni choroid plexus? Unsa may problema? Tungod di ay kay naay tumor. Okay? There could be a tumor at the choroid plexus causing it to produce more than 150 ml of CSF fluid. Kini inyong timanan, class. This is one good thing to remember, no? That the cause of overproduction is the presence of a tumor. For example, maingon tao hyperthyroidism. Nganong nagka-hyperthyroidism man ang tao? Naamanggoy tumor sa thyroid gland. Nganong nagka-hyperpituitarism man na siya? Naamanggoy tumor sa pituitary gland. So you see, basta naay tumor,
manubra ang ilahang production of the hormone. Example, thyroid gland. Unsa may trabaho sa thyroid gland? Di ba siya man na ang mosekret og T3, T4, thyrocalcitonin. You had that in anatomy. Mga hormones ang gihimo sa thyroid gland. T3, T4, thyrocalcitonin. Such that kung mag-test ka sa dugo niya, taas siya T3, taas siya T4, oy sobra ra, hyperthyroidism na siya nga problema. So, nganong daghan man ang hormone gihimo sa thyroid? Kay naamang ko'y tumor class. Okay. Kani, thyroid gland. Ang trabaho ni thyroid gland, muhimog T3, T4, thyrocalcitonin. Naghimo siya. Unya na may tumor. Ang tumor, muhimo masasagiyahang T3, T4, thyrocalcitonin. So pila naman sila kabuk naghimo ron? Diduha na sila. Unsa may resulta? Sobra ra ang hormone nga ilang gihimo, which is a case of hyperthyroidism. Mao pud ang choroid plexus. Kani choroid plexus naghimog CSF. Na may tumor, naghimo sa CSF o di na ay overproduction, resulta hydrocephalus. Di man na lisod class, di man na lisod timan-an. Ma-memorize man na nato nga basta na gani tumor, na gani overproduction. Ngano man? Overproduction gyud na kay tumor man. O one more gamay ra nya tumor man. So basta na ay tumor, na ay overproduction. Okay? That's easy to remember. Okay? O gusto mo mastaghan 3 more o di 4 more, 5 more. Pero tumor can cause overproduction, okay? Which is a cause of hydrocephalus. Number 2, what could be another cause of hydrocephalus? It could be attributable to obstruction, okay? Na ay bara. Most commonly, class, ang obstruction or ang bara, no? Mahitabo na siya diri sa imong aqueduct of Sylvius. Why could it be attributable to the aqueduct of Sylvius? Kay si aqueduct of Sylvius manggod ang pinaka-narrow sa pathway sa CSF. Meaning, gikan sa first, second, third, Monroe, Lusca, Majende, sa tanan nga agian sa CSF fluid, ang pinaka-kipot nga agianan is the aqueduct of Sylvius. And because it is the narrowest portion, it could easily be obscured or obstructed. Kano sa aman mahitabo nga naay obstruction? Di, kanang naa kay tumor, di ba? O naay nagtubo nga unod, no? Naay tumor, naay cyst, naay polyp nga nag-ali diha sa imuhang pathway or basin nagka-infection. Example, meningitis, encephalitis, no? Kana nga mga infeksyon pwede man gud nagmakakos og nana. Unya ang kanang mga magnana magpilit na siya, kabantay mo anang gipiskat mo niyang inyong mata, di na ninyo mabulikat kay nagnana or nagmuta. O, ingon anak po na mahitabo sa sulod sa utok kung naay infection. Sir, how could this cause hydrocephalus? Simply, kung di kaawas ang imuha kani, awas man ang tanang imong CSF fluid. Kung ako ning ibara diri, makaawas pa ba siya? Dili na. Sumuhubag ni diri dapita, hydrocephalus. So kung naay bara, sa aqueduct of Sylvius, ang imong first ventricle, second ventricle, third ventricle, muhubag. Nga naman, di man kagawas ang CSF fluid nga gikan sa choroid plexus. Magsigig himo si choroid plexus, pero di mo awas padulong sa subarachnoid space. Kay may nalang unta to, kung naay sobra, iyang suyopon. Unya kana, nabot na batag subarachnoid space, wa pa masuyop. Sumo nang muhubag ang imong first, second, and third ventricle kung ang aqueduct of Sylvius maoy na obstruct. Okay? So again, obstruction could be caused by a tumor, no? It could be caused by adhesions from previous infections such as meningitis or encephalitis. Number 3, aside from overproduction, aside from obstruction, another cause class nga pwede magka-hydrocephalus is when there is altered absorption. Okay? Kinsa ganito ang responsible para sa pag-absorb sa excess CSF fluid? Diba? It's the arachnoid villi. Naamagoy mga situations class which usually happens ang bata na ay bugon sa likod. We call that class as neural tube defect. Kabantay na mo ana siguro class kana bitang mga bata nga may bugon diri sa ilong. Kana kita lang mo nga nasa ilong pero nay mga bata class nga ang bugon naa sa likod. Okay? Naa sa likod niya. We call that as neural tube defect.
Okay? Ang hinungdan ana, ang mama kulang sa folic acid sa dihang nagmabdo siya. So, because of the deficiency in folic acid, si mama nakakos og neural tube nga defect didto sa iyahang anak. So, ang likod sa bata anak class, kung mao ning likod niya naanay burot sa likod, nya kanilubot na dayon na anak. Naani siya, this is your neural tube defect. Okay. Unsa man ang neural tube defect? A neural tube defect is the outpouching of a meningeal layer through a defect in the bone. Na ay imuhang bukog diri sa likod. Nya na kay open space nga portion sa imuhang bukog. Unya dito sa open space ni herniate or ni gawas ang imuhang meningeal layer. Remember class that meninges cover the brain and the spinal cord. Meaning to say, kung nigawas ning imong meningeal layer, unya ako nang tusdikon, akong pabuton ni puk, igana, unsa may makita nimo diri sa sulod? Ang spinal cord na. So ingon ana kadelikado ang iyang kondisyon. Labi na kung magka-impeksyon. So mauna, basta naaga ni neural tube defect ang bata, ang atong buhaton, we will have to remove this before pa man mubuto na siya. We have to remove that. But inig-remove ni mo ana ako ning putlon, no? Akong putlon, akong pangutana. Kung ako na siyang putlon class, mumubo ba ang akong meningeal layer or mutaas? Or maura gihapon? Sa matanaw ninyo, kung ako ng putlon, mumubo. So kung mumubo ang meningeal layer, would it follow nga mumubo ang arachnoid layer? Yes. Kung mumubo ang arachnoid layer, would it follow nga mas muhinay ang ability to reabsorb CSF fluid? And that is a cause of hydrocephalus, altered absorption of the CSF fluid. Okay? So ang altered absorption usually follows after a surgery is made to a patient with neural tube defect. Okay? Now, unsa man ang mga signs and symptoms of a patient with hydrocephalus? Unsa may atong mga timailan? Maglalis pa bata class kung moingon kog nidako ang imuhang ulo, di ba? So nidako ang head circumference. In fact, an important nursing role is to measure the head circumference always. Ano man, kung ang head circumference nagkadako, unsa man nagkalami ang iyang kondisyon or nagkabati ang kondisyon? Nagkabati ang kondisyon, no? Pero kung nigamay ang iyahang ulo, head circumference, meaning to say, epektibo ang management nga atong gihimo. Okay? So we need to measure the patient's head circumference on a daily basis using the same site. Kaya tingaling pag una, diri nimo gi-measure. Pag sunod, diri nimo gi-measure, edi maglain-lain gina imong sukod. Dapat at the same site every day. Okay? So head circumference, nidako. Unsa pa man, imong mabantayan sa class nga naa kay bossing sign. Unsa man ang bossing sign? Dangas. Oh, no? Kanang bugdo kaayo og agtang. Oh, tawgon gani ka, oy bossing, pasabot ana imong agtang dako. Oh, no? So ayaw jud mo sugot tawgon mo bossing, tawgon na lang mo share, ayaw nang bossing. Nga naman, bossing sign is dako kay kag agtang. No? Kay niburot man ang imuhang niburot man ang imong ulo. Unya, aside from bossing sign, napog kay sunset eyes. Ha? Sunset eyes. Ganahan man ang sunset eyes? Sa man ang sunset eyes. Kana bitaw tungod kay nainat ni nag-ana ang imong mata. So ang imong itom naa sa ubos, imong puti, taas kaayo sa taas, murag sunset eyes. Okay? Kaya mangita tag sunset eyes diri ha. Say sunrise. Mangita tag sunset eyes. Okay. Okay. Darang sunset eyes. Kita mo siyang agtang, manay bossing. Manay bossing shine, no? Sunset eyes. Unya, visible sa na imong scalp veins. Asa man natong visible scalp veins? Kana, kita man na hydrocephalus, no? Klaro kaayo ang iyahang mga ugat-ugat, no? So let's see visible scalp veins in hydrocephalus. Klaro kayo. Visible dara kani klaro kayo No? Klaro kayong bossing, no?
Bossing sign, dako ang head circumference. Unya, ang imong mga ugat sa ulo, klaro kaayo. So one symptom could be visible scalp veins. Okay? So sa to, increase head circumference. Unya, sa pa to? Bossing sign. Okay? Sunset eyes. Unya, visible scalp veins. Oh, unsa pa man atong makita sa pasyente nga naay hydrocephalus. Pwede pod class no nga naatay Macewen sign. Unsa man ang Macewen sign? It's a cracked pot sound, no? It's a cracked pot sound. Meaning to say, madungog nimo mura kag nagdukdok kung idukdok nimo sa ulos pasyente na hydrocephalus, madungog nimo mura kag gadukdok og paso nga buak or liki, no? Cracked pot sound. And there would also be positive, no? Positive in trans-illumination test, no? Naanis inyuhang health assessment. Unsa man ang trans-illumination test? Pakiton ta mo. Magamit mo ana class og chungan. Okay? Kanang chungan mura siya flashlight. Inig-ana nimo sa flashlight, imbis makita nimo ang sulod sa bungo kay unod, imong makita pulos tubig. Okay? So let's look for trans-illumination test in hydrocephalus. Okay? Oh, there. Okay? Oh, kana. Klaro kayo ang tubig imbis unod ang imong makita, no? Imbis unod ang imong makita, tubig ang imuhang makita sa sulod. Okay? O, kani o. So that's your trans-illumination test. Okay? And also, class, you will have your signs of increased intracranial pressure. What are the signs of increased intracranial pressure? So remember, class, that increased intracranial pressure are manifested by the following: by increased imuhang BP, low heart rate, low respiratory rate, and increased temperature and widened pulse pressure. Okay? So, sir, di ko ka-memorize anang signs of ICP. Dali ra na, class. That's your rock and roll. Unsa man ning rock and roll, sir? What letter do you see? W. That stands for widened pulse pressure. Okay? Taas, ubos-ubos, taas. Taas ang BP, ubos heart rate, ubos RR, pero taas ang temperature. Mao nang rock and roll akong tawag ana. So hyper, brady, hyper. Di ba? So mao na inyong timailhan sa increased ICP. And what else? What could be indicators nga naka-increase ICP? Kanang mga neurologic symptoms such as headache, no? Convulsions, irritability, confusion, mga neurologic symptoms imong makita sa signs of increased intracranial pressure. Okay? So, dili man tingali lisod, class pagtan-aw kung unsa ang mga symptoms nimo, no, because it's almost imaginable in a patient with hydrocephalus. Labi na siguro ning increased head circumference, di na siguro ta maglalis ana, di pud sad ta kalimot ana, no? Because in fact, when I ask people about what or how do you define hydrocephalus, moingon makanang nidako ang ulo, dili na mao. Symptom ra nang nidako ang ulo. Ang hydrocephalus is increase in the CSF fluid. Mao nang nidako ang ulo. Okay? Now, next question would be, how do we manage? Let's do management. How do we manage your hydrocephalus? You can give your medications, class. Ang primary medication gyud ani, class, is to eliminate fluid from the brain and pull it out of the body. How? Through diuresis. Okay? So through diuresis or pagpaihi sa pasyente. And to do that, our drug of choice is acetazolamide. Diamox is the brand name. Okay? Acetazolamide, Diamox is a diuretic that will pull water from the ventricles into the urinary system. Okay? Diuresis, acetazolamide, Diamox. And as we all know, ang obstruction is caused by tumor. Overproduction is caused by tumor. So, bisag unsa pa na nga Diamox atong ihatag, class,
Kung naagihapon ang tumor, naagihapon ang problema. So we need to remove the tumor. Okay? We need to remove the tumor. Okay? And commonly class, ang pinakatambal gyud nato, ang pinaka-management gyud nato buhaton basta nay hydrocephalus is we do ventriculoperitoneal shunting. Unsa man ang ventriculoperitoneal shunting? Ventriculoperitoneal shunting or VP shunting is simply the attachment of a catheter. I-implant ang catheter class. Ang pikas tumoy naa sa ventricle. Mudaga na siya ilawom sa panit nga ri sa imuhang dunggan padulong dito sa imong peritoneum. Mao nang gitawag siya ventriculoperitoneal nga shunting. Such that naana siya valve, naana makita luyo sa dunggan. Mahikap luyo sa dunggan, di makita. Mahikap luyo sa dunggan. Meaning, kung giset na niya 150, moabot kanina 152 ang imuhang CSF fluid, moabli ang valve, mo drain ang 2 ml. Kay nag-abot og 150, auto shutdown man pud to siya. Mo shutdown siya sa level nga 150. So mula pa sa 150, moabli. Pero kung 150 na siya, musira na sad siya to maintain the CSF fluid of 150 ml in the subarachnoid space. Okay? Unsa may naong ana, be mangita ta direct ventriculoperitoneal shunt. VP shunt in hydro. Okay. There. Here. Gikan sa ventricles, gikan sa ventricle, padagan ang tubo padulong dito sa imuhang peritoneum. Catheter na siya class, i-implant na siya just underneath the skin with a valve at the ear area. Naa ang valve nimo din ha. To control the fluid volume of your CSF. Kay di man pud pwede class nga zero na nimo CSF fluid. Kay nig-ana nimo wa na, guba na nimo utok, di ba? No? Maguba dayon kay ngano man wala man ang imuhang cushion effect of the fluid of the CSF. Now, one important note class, lastly, is how do we care for a patient which has a ventriculoperitoneal shunt? Unsa may atong ikatambag sa mga pasyente nga naingon ana? Number one, we should always keep them upright. Common sense, di ba? Kung gusto ka nga mo drain ang fluid gikan sa ulo padulong sa tiyan, ayaw ituwad imong pasyente. Di ba? Gusto man ka nga ang tubig munaog. Nya imuha ding balihon ang lawas, no? Imo ba din ang i-flat? Unsa man na pag-awas kung naka-flat siya? That's why you should always keep the patient upright in order to facilitate a flow from head to peritoneum. Ba? So always keep it upright. Avoid constipation. Okay? Why should you avoid constipation? Class, naagod na sa tiyan, o tanawa gud ni, naagod na sa imong peritoneum. Kung nakay tae din ang perting dako, pwede na siyang makabara sa imuhang catheter o didi na moawas ang imuhang CSF fluid. So you should avoid constipation. And what are those ways by which a person could avoid constipation? Ambulate, high fiber diet, encourage oral fluid, defecate every day, no? So these are important techniques that we teach our patient. Avoid constipation. Okay? Wear helmet, no? Kinahanglan jud ka magsulob og unsa na helmet? Evo, unsa na? Unsa na inyong helmet din ha? Dapat magsulob jud kag helmet kay na naman kay device sa imuhang utok nya mahal man na. Ini kagubaan na, oy, ablihon sa nato imong utok, may magkabinet ra na no nga imuha na ng ablihan og kadiyot, no? Atom jud na siyang i-drill, no? So ana, wear helmet and monitor for infection. What are your signs of infection? Fever, no? Elevated WBCs, loss of appetite, no? Skin warm to touch. Those are indications nga naa kay fever. Redness, no? Increased in the respiratory rate. Mao man ay mga indications nimo. And lastly, monitor for increased ICP. Ngano man, kani pinaka-importante. Nganong i-monitor man natong increased ICP? Because class, kung nisaka ang intracranial pressure o saray pasabot ana, nipalpak ang imuhang VP shunt. So the indicator, no, that will tell us whether the VP shunt has begun to fail is when the intracranial pressure begins to increase. And again, what are those indicators nga taas imong intracranial pressure? Rock and roll, di ba?
taas BP, ubos heart rate, ubos RR, taas temperature, W, wide and pulse pressure. Other neurologic symptoms, confusions, no? Convulsions, headache, irritability. Okay? So that ends our discussion on hydrocephalus.